Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, my name is Yas and my friend is Malik from Group 5. Today we are going to present CBLT or Competency Based Language Teaching, which is this is our group assignment, but we couldn't make it in last Saturday. We do apologize because personally I have a little bit problem, and I thought my presentation would be the next Saturday, but unfortunately the last Saturday. So I really do apologize to ma'am and all my friends. Now I want to present my presentation. So the first thing is competency-based language teaching. Now, what is CBLT? CBLT is an approach to language teaching that focuses on developing learners' ability to communicate effectively in real-life situations. So this is the ability about communicate with other people, communicate with the society, and how uh, teaching this CBLT help the learner to develop their communication with others. CBLT is also emphasizes the development of language skills and knowledge that are relevant to learners' needs and goals, rather than just mastering grammar and vocabulary. Sometimes we have a learner who mastering grammar and vocabulary, but they cannot speak well or they cannot communicate well to other people. So the CBLT is emphasizes the development how the learner can speak to other people in a good way. And CBLT is also emphasizes the use of authentic materials such as news articles and videos to provide learners with exposure to real-life languages. Yes, CBLT is have a relation with our real life and how this is a really important for us to communicate with others so there is no misunderstanding or something like this. And CBLT will help the learner to growing with the communication. Competency, Richard and Roger 2001 said, competency-based language teaching or CBLT is an application of the principles of CBE to a language setting. CBE is short for competency-based education. So the aims of CBLT is first, developing learners' communicative competence. So from the CBLT, learners can communicate effectively with other people and how they improve communication with others. So yeah, they will speak fluently and they can communicate very good and they can do communication with other people in a good way. Second, promoting their overall language proficiency. If I can speak in bahasa, jadi salah satunya adalah mempromosikan juga bahasa secara keseluruhan, bagaimana nanti setiap pembelajar ini mereka akan bisa mengaplikasikan bahasa yang sudah mereka pelajari ke masyarakat dan ke yang lain secara baik dan secara profesional serta eee, secara baik seperti itu. Keseluruhannya adalah bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. And also helping them to use the language effectively in the real life situation. Yes. The problem caused by two people or more that they can communicate very well. So if the CBLT can help people, can help the learner to communicate with other people in a good way, maybe there will be no problem or there will be less problem for them because they can communicate very well. Yeah, that's it. So next, we have CBLT's main principles. First, focuses successful functioning of the learner in society.
Yes, CBLT has a relation with society because when someone has already learned CBLT, language teaching, and they can applicate in a society. So how they can communicate with other, how they can translate what in their mind to other in a good way, and how they can deliver a good communication with other. Jadi, kalau CBLT ini secara keseluruhan bagaimana bahasa ini bisa menjembatani, si pembelajar itu dengan masyarakat sehingga, terjadilah, komunikasi yang baik dengan si pembelajar dengan masyarakat yang ada, seperti itu. Second, focuses on life skills. Yes, language is about the life skills ya. Jadi kalau bahasa mungkin bisa kita pelajari, walaupun misalnya kita tidak ada bakat dalam bahasa sesuatu, misal bahasa Inggris atau bahasa Perancis, maka, tidak bisa menjadi alasan bahwa bilang tidak ada bakat, karena yang namanya bahasa itu bisa dipelajari. Dan salah satu life skills adalah bagaimana bisa berkomunikasi dengan berbagai bahasa secara baik dan benar. Mungkin ada orang yang secara grammarly, secara vocabulary mereka sudah banyak, tapi mereka tidak bisa berkomunikasi dengan baik, itu menjadi hal yang, apa namanya, yang tidak terjadi komunikasi dengan baik. Dan dengan adanya CBLT ini, maka bertambahlah salah satu life skills dari si learner ini. So number three, third, student centered. Jadi benar-benar bagaimana CBLT ini membangun si pembelajar itu biar mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi fokusnya memang ke pembelajarnya itu. Guru mungkin menjadi fasilitatornya untuk membantu si students ini, si learner ini bisa mengembangkan kemampuannya berkomunikasi. Oke, and fourth, task or performance based. Jadi, ada, lebih kepada bagaimana mengaplikasikan komunikasi atau language sudah mereka pelajari ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka bisa, menampilkan yang sudah mereka pelajari secara baik dan benar, dan bagaimana tugas-tugas ini yang berhubungan dengan kehidupan yang, nyata, seperti itu. And next, we have what is the learner role in CBLT? First, to actively participate in the learning process and take ownership of their own learning. Jadi bagaimana seorang learner bisa berpartisipasi, dalam proses belajarnya dia, sehingga dia menguasai apa yang menjadi kebutuhannya, take ownership of their own learning. Ketika dia belajar about CBLT, dia ingin menguasai komunikasi, ingin bisa berbahasa Inggris, ingin berusaha bahasa yang lain, maka si learner ini akan, menambah bukan cuma kemampuan bahasanya, but how to communicate in, this language to other people, seperti itu. Next, the learner's role is they may work individually or collaboratively with others and should be open to receiving feedback and making adjustments in their learning strategies as needed. Ya, jadi si learner juga bisa belajar secara sendirian atau bekerja sama dengan orang lain. Dan yang pastinya ketika belajar, sesuatu itu, mereka harus siap menerima feedback dari orang lain atau masukan dari orang lain, atau penyesuaian yang mungkin tidak sesuai dengan, dengan masyarakat yang ada, maka si learner ini harus siap menerima itu semua. Bagaimana menyesuaikan, misalnya berkomunikasi dengan orang tua itu bagaimana, berkomunikasi dengan anak-anak itu gimana, dan lain sebagainya. Juga termasuk, bagaimana belajar, strategi belajar yang mereka butuhkan, gitu, seperti itu. Setelah mereka adjustment and then receiving feedback, they can make it better again. So yeah, this is improve their communication and improve their ability and also improve their yes, life skill. Next, expected to set goals, assess their own progress, and actively seek out opportunities to practice and improve their language skills. Jadi salah satunya adalah ketika learner belajar CBLT ini, mereka sudah mempunyai goals apa yang akan mereka dapatkan, lalu bagaimana progresnya untuk menuju goals-nya itu,
dan mereka secara aktif juga mempraktekkan apa yang mereka pelajari. Jika ada kesempatan untuk berbicara, jika ada kesempatan untuk mengimprove their language, mereka bisa melakukan hal tersebut. Yang tujuan utamanya adalah mencapai goal yang sudah mereka buat tersebut. Jadi setelah itu mereka mengetahui progresnya sudah sampai di mana dan sebagainya. Misal kalau ada kesempatan buat bertemu dengan orang bule gitu, jadi mereka mengambil kesempatan untuk berbicara dengan orang bule, mereka harus mengambil kesempatan itu untuk berbicara, yang selanjutnya mereka bisa tahu bahwa ketika they speak to native speaker, apakah mereka sudah bisa mempraktikkannya dengan baik atau justru mereka tidak mempraktikkannya dengan baik. Dari situ jadi ketahuan bagaimana progres mereka untuk mencapai goals-nya itu. And then to develop the competencies required to communicate effectively in the target language. Ya, ini adalah sudah jelas sekali bagaimana mereka mengembangkan kompetensi sesuai dengan apa namanya komunikasi yang efektif untuk mencapai target language yang sudah mereka pasang tersebut. Oke, next. Di sini ada teacher's role. What is the teacher's role? After we have a learner's role, and this is the teacher's role. First, teacher's role is responsible for designing and implementing a curriculum that focuses on developing language competencies such as communication, cultural awareness, and critical thinking. Jadi di sini guru sangat berperan besar untuk membuat desainnya aja kurikulumnya, bagaimana how to help the learner improve their language competencies, how to communicate well, how to have the cultural awareness, and how to critical thinking with something that they may see, seperti itu. Jadi, guru membuat semua kurikulumnya, bukan guru yang menjalankan, guru hanyalah sebagai fasilitator, sedangkan semua itu ditujukan kepada si learner tadi, yang mereka, mempunyai goals dan guru hanya apa namanya, apa yang dilakukan oleh si learner itu. Then next, provides feedback and support to learners and creates opportunities for them to practice and apply their language skills in a real world context. Ya, selain itu, beside that, the teacher also give the learner feedback and how to improve their communication and how then support the learner to make it better and better and better. And then the teacher also creates or to make the opportunities for the learner to practice their communication in the real world context. Like misalnya mungkin mengadakan simulasi job training atau misalnya komunikasi pergi ke suatu tempat dan mereka harus mempraktekkan bahasa Inggris mereka di suatu tempat tersebut, atau mungkin memberikan kesempatan mereka untuk menjadi pemandu, guide, seperti itu dan sebagainya. And then teacher's role is encourages learners' autonomy and self-reflection and fosters a positive and inclusive learning environment. Jadi benar-benar bagaimana yang namanya komunikasi itu adalah tentang kepercayaan diri. Kalau kita tidak punya kepercayaan diri, untuk berkomunikasi adalah hal yang sangat sulit. So, if we have confidence enough, kalau kita sudah mempunyai positive environment, segala macam, dan kita sudah punya, apa namanya, kepercayaan diri yang bagus, courage kita bagus, teman-teman kita mendukung, maka itu akan mudah buat kita berkomunikasi dengan orang lain, seperti itu. Dan ini adalah tugasnya teacher, bagaimana membuat lingkungan senyaman mungkin sehingga learner bisa mempraktekkan apa yang mereka dapatkan dengan komunikasi itu. And next, this is the examples of CBLT. The activities in the CBLT classroom must be oriented toward the ability to successfully complete a real-world task. The most effective materials will be authentic sample text related to a specific competency. Jadi benar-benar bagaimana CBLT ini sekali lagi mempunyai hubungan yang yang sangat erat dengan real world mereka. How they can communicate with, jadi bukan cuma communicate antara teman sekelas dengan guru, tapi bagaimana mereka bisa
mendapatkan pelajaran dari CBLT language yang sudah diajarkan ini kepada orang-orang di sekitar mereka dan juga kepada masyarakat, the society that they may live, seperti itu. Jadi misalnya di sini salah satu contohnya adalah job interview ketika mereka mungkin seek for a job, maka mereka ketika job interview mereka bisa mengaktualisasikan dirinya dengan komunikasi sehingga job interview ini berjalan dengan baik dan lancar seperti itu. And also the another example is customer service, bagaimana mereka bisa menerima komplain dari orang-orang lain dan bagaimana mereka bisa menghandle yang namanya komplain dari orang lain dengan tidak terlarut emosi mereka dengan si komplainan itu. Jadi bagaimana ketika ada orang komplain marah-marah, mereka bisa tetap tenang, bisa berkomunikasi dengan baik sehingga tidak terjadinya yang namanya miscommunication. And then, this is the advantages of CBLT, competency-based language teaching. CBLT has several advantages, including one, focusing on practical language skills. CBLT emphasizes the development of practical language skills that learners can use in real-life situations. Jadi once more, the CBLT has very, very tight jadi hubungan sangat erat dengan real life situation. Jadi ketika after we learn about the CBLT and then you practice in the real world and everything that you have learned in the CBLT you can practice and kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. 2. Personalization. CBLT takes into account the individual needs and goals of each learner, ensuring that instruction is personalized and relevant. Jadi ketika tadi goalnya sudah mereka punyai, maka mereka sudah tahu hal-hal apa aja yang akan mereka lakukan untuk mencapai goal yang akan mereka lakukan tersebut. Next, flexibility. CBLT allows learners to progress at their own pace, which can be especially beneficial for those who needs more time to master certain skills. Betul banget ya. Jadi kalau misalnya CBLT ini like a flexibility, fleksibel banget. Jadi kalau misalnya ingin menguasai satu bidang, misalnya I want to speak English very well and communicate with the native speaker very well. So the learner can master this one. Jadi mereka benar-benar fokus tentang belajar Inggris ini atau belajar bahasa, ataupun ketika ternyata mereka dalam perjalanannya feel bored ya, mereka merasa bosen, terus mereka mau ganti skill yang lain, maka CBLT ini allow learner to progress at their own pace gitu. Jadi benar-benar bisa ya udah kalau ternyata ini nggak bisa mentok gitu, ternyata ini mentok di sini, mereka mau ganti dengan yang lain, si CBLT ini bisa membantu. Maksudnya tidak memaksa harus belajar ini dulu sampai selesai, setelah itu baru yang lain, tapi CBLT ketika ini sudah mentok, mungkin bisa ke yang lain. Number 4, clear learning objectives. CBLT sets clear learning objectives for its level of language proficiency, which can help learners stay motivated and monitor their progress. Tuh, jadi kalau CBLT ini has a level language, kalau misalnya kalau yang pernah saya ikuti yaitu CEFR, English for pokoknya European gitu. Jadi di situ ada levelnya, level A1, A2, C sampai yang tertinggi adalah C2 seperti itu. Jadi bagaimana nanti si learner ini belajar secara tahap demi tahap untuk mencapai level yang master seperti itu. Dan bagaimana mereka bisa terus termotivasi untuk belajar dari yang tadi nggak bisa sampai mereka bisa menjadi level yang paling tinggi itu. Atau kalau misalnya aplikasinya ada di HP itu ada Duolingo. Duolingo itu bagaimana bisa membantu si learner untuk belajar mulai dari Inggris yang sangat basic sekali sampai yang sangat advance seperti itu. Next, the integration of language skills that integrates the 4 language skills, listening, speaking, reading, and writing into instruction, which help learner develop a more comprehensive understanding of the language. Ya, jadi CBLT juga menggabungkan skill listening, speaking, reading, and writing. Jadi seperti itu, di mana semua ini bisa membuat si learner mengembangkan
pengertian mereka tentang bahasa itu sendiri. Jadi, it's not language is not about the listening, but language is about listening, speaking, reading, and writing. Dan si learner dari belajar CBLT ini mereka akan menguasai semuanya yang akhirnya bisa membuat mereka memahami bahwa bagaimana bahasa itu bisa dipraktekkan dalam komunikasi. So the last one is the conclusion approach theory of language and learning of CBLT. First is based on functional and interactional perspective. After that, teach language in relation with society, how they use it, and then language can be analyzed into parts and support, and they can test it incrementally, and then develops functional communication skills in learner known of specific real-world tasks. It share with behaviorists depends on the learner situation. So this is the step uh, to to learn CBLT in the first step until the last step. Another conclusion, CBLT serves the purpose of itemizing the behavior a person should have in order to use the language. The benefit of this approach are the clarity in the expectation. However, for some, the minute nature of the expectation limits the development of person. Regardless of the pros and cons, CBLT is one model of approaching language teaching. So the conclusion, CBLT is really important for us to learn how to communicate with other, and how this language become your life skill, one of your life skill, and how this language also help you to go into the real world. If you learn English, if you learn language, but you can't communicate with other people, it's kind of like useless. But when you learn English and you know the language, you're mastering in English, you're mastering in France, you're mastering in Spain, and then you can communicate with other people with the native. Yes, that's called as the communication. And it helps you in a job interview, and it helps you in customer service. It helps you to speak with others. That's the CBLT purpose. So that's the explanation from our group. Thank you so much for listening. And once again, I do apologize because we couldn't make it in the last Saturday. And if you have a question, yeah, please send your question and I will answer the question. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.